तो आज त्रिपुरा स्टेट इलेक्शन कमीशन चुनाव का तारीख घोषणा ऑलरेडी कर चुका है। तिने स्टेट इलेक्शन कमीशन चौंगमारी नि साल साखलाई रेखा तिने जरा 6:30 नि बिसिंगनो जे चौंगमारी खलाइनाय कमीशन बरक साका फाइनाय 13 तारिख एप्रिल फाइनाय तालनि 13 तारिख एप्रिल चौंगमारी इंसिनाय त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि ते 17th एप्रिल चौंगमारी साबो कप्लाइनाय इंगिया आबोजों साइमाननाय आदिनाव भोट लेखा जोंनाय 25 मार्च अंका नॉमिनेशन फाइल खेने बाइथाक साल अजागाव आं मन कक्सनानै मचंगो किसिसा खाखेक माने दंगो आबंखा चौंगमारिनि साल नतैनाय चौंगमारिनि साल 13 तारिख को खलाइमानि जेहेतु 14 तारिख को गड़िया पूजा दं हर फेस्टिवल दं 13 तारिख नि हर आमन बहाय 13 तारिख खलाइयावै ते किसा सिगां खाइखांके बेलाइखे चाखामो अम त्रिपुरा सारनि जे ऐतिह्य सिरिसिति आपनो बरम रिया साग नांगियां माहाय गलायो स्टेट इलेक्शन कमीशन जाय होक बाय द वे तब इलेक्शन तो डिक्लेयर रखा अबनि ते तालसा परे विलेज काउंसिल चौंगमारी बुंनाय 10 बोसोरनिया सुप्रीम कोर्ट खाइमानिया गनो बुबाग्रा केस अब कखे हाइसे हास्तेनि जत दाखुक बुखुक यूथ सिखला नानो थागो जत बुरा बिरचक चाकरा इंटेलेक्चुअल आंसानाय लेखा फरायनाय सोलोंनाय सिखला जतनि थाने काइसानो कबगमु काइसा माननर वानसकदि बुबाग्रा राजप्रसाद तरनाय जाना साबाया नुनो नुबायाखे तंनाय हिंके तंगै मानो मुंसाफानो बियाल करिखे तंनाय तिने हा दफा तेचिनि मुकमु हुकमु तेचिनि लाइबुमा तेचिनि फ्यूचर जनरेशन कमरनानि न कमाजांनानि न किरिजागो आबना किरिजागै दफा ता कमरथं चिनि दफा फियक जाक्सिथं चिनि दफा चंसा संस्थानै ब बिनि जे फारे मास जरातै ब तिनि चातियोगैनो नायखा आंनि जे चुग्याफानो बुबाग्रानि उत्सवाव आंबो जे मानसा जे फारेसा आंनि स्वार्थ मा जरातै आं ट्राइ खेगा दफानि कक दफानि खरां न तनखागनानि ते दफानि खरां न बैनि खुनजुबो सग्रोनानि ते चिनि दफा न थानसा खलायनानि वान सक मुंगो जे फारेसा जायतगैनि नायखा आगोलिनि सिमि दिल्ली हिमनानि जाते सारा भारतवर्षनि बरक ते भारत हाकतानो तैदुलनाय रक खोनासिथों बुजिसिथों हिनै जायतगमनि चिकन साकथारमों चिनि त्रिपुरासा पुलिस ऑफिसर चिनि त्रिपुरासा पुलिस ब तामो टाइटेलनि साइमिया जे दिना अपमान खाइजाखा लगे लगे आगरतला थांनाय बिनि न्यायनि बागैनाय आसगिनाय मुभमेन्ट खाइनानि करनानि समय बरन चुबानानि थांनाय 18 बोसोर 19 बोसोर रमिनाय नखुक चाकरी बाकरी बेबा निजिनि इमां नया करिनाय त्रिपुरासानि इमां आबानि इमां निवान सगिनाय आ इमां न पालखे बायथां स्लामनानि चाइतो मुङो जे मानसा चाइतो गइनायखा बुबाग्राबो चाइतो गइतं के बुबाग्रा तिनि ब्रु शरणार्थिनि जे केंद्र सरकार ते राज्य सरकार थांनाय 25 बोसोराव समस्यानि समाधान खाया न समाधान खायनायनि बागै बुबाग्रा बैसे सिगाङै जायतगै तिनि सल्युशन नन लामाव सल्युशन जाखैमोन तिनि त्रिपुरासा एकट जरा तिनि सबै तलांखा आबसिनि मानथाय बुफरतै बाहायके मानसिनो आबनो पदेर पर लामातै बुबाग्रा नायतगै रुतगै दं किन्तु चिनि दफानि बिसिङाव किसु किसु बरफ दंगो तगला शिकारी हाय
tokla sikari nijini jati bairok no bolongo koksi ginai khuyok kasari nai buini karai kutung sogriru ঠিক আমো হাই চিনি দফানি বিসিঙ্গনো চিনি দফানা সকমরনানি sikmanani wan sok munggo buina chuba chu khlainai kisi sa sak saichong ni srapsan tongthoknani wan sok nai ro borno ang sao norok khaki fildi ar borno theke bad baki tiprasaro kisa hoske kate ui tongdi borne khoyo thangai kasakhe karai kutongo tok bolongro tokla sigarni khorang bai khana ui nai khoyo kasainai komor mani hai chini dofabo komor thangai tere jara rang paisani solution no grai bigrani bagi nai solution dofano phalai khlainai hinai srapsani solution khainai ni wan sonai ro norbo khaki fildi bujidi soijuk kate kichang bang soijuk di to kaisa bai gola kaisa bai rang paso bai chuak botol sabai norok nijeni bosaboti ni future generation ni bobishot no kubuni dofani thani ta falsidi chini khaitai chingle khaika baksa phalnai ba phali tongkha phalnani chai tongnai ba chai togini tongkha tokla sikari ba sikari ni tongkha fiaba tokla sikari ni bisingtei phalnai rang ni bisingtei nini ani jotoni palni hamkhrai phade pai phaiya abo joto pal khenro wan sokti ani khaitai ang khaika bobagrani khaitai bobagra khaika je dofani bagi thir nai ro kolom thir nai ro dofani bagi soy bukhar nai ro ruini tongkha tak bad baki norni yago norok yok sar nani musu khangke ba bobagra na logerdi thansani chobabo phan boxing di terep komorna naimano terep teisa bobagra ti soitubkha compare রাজ্য সরকারনি 33,000 কোটিনি বাজেট বাই 600-700 কোটিনি বাজেট না তা সুদি কম্পেয়ার থানাই 25 ইয়ার্স কমিউনিস্টনি জামানাও এডিসিনি চিকনসা বাজেট বাই বরক তিনি তাম খাইকা ফিয়াবা বুবাগ্রা চিকনসা বাজেট বাইনো বসে জরাতই সাকথারি চাইতে বই নাইখা আপনো ভগবান সত্যি বাম জামানাও 100 রুস্টার পয়েন্ট চালু খাইনাই kubuni dofarno chakri nani ব্যবস্থা ফিকে এডিসি বাম জামনাবো এডিসি ni hano general rohornani samuk laika borok এডিসি sanpor to borok sajagya kebengo এডিসি manmani pore এডিসি rule khaiprobo borok mohai samuk laika kabang ma এডিসি ni land no state te general no transfer khabeni kabang ma proof chungno goiban jemon kali kholabo 275 kani omai khlaino sabrumate kebang matong কিন্তু bobagram no chaite hoitong chin land rights forest patta bagan khomata edison yapan uthong ha jot khas tamo khine khaye chin hano abon power bo edison yapan ungsithong শিক্ষানি power chinti prasar tamai porne poria university college snamnan power edison thani ungsithong abo bobagra chaite hoitong আর যে মানমা জরতি তথা হসপিটাল জীবন মাখন খাই তং কিতাব এনাফিয়া অচবা খতং বাগলাই মানে চবাইয়া অচবা রিগনাই বাগলাই মানে কম্পিটিশন ইয়া অচবা তগ লঙ্গি বাগলাই মানে বলাই মুইয়া অচবা আংখা আবো তংববা মারলাই বাক্সা বরংকা আমন পাইথা তগ গলা লঙ্গিন পাইথা কিন্তু চিনি পাইথা কিন্তু চিনি ফিউচার জেনারেশন নি পার্মানেন্ট সলিউশন চিনি হা political power, economic, education power, আমার কাছে ফাইনাল ডেস্টিনেশন মূল উদ্দেশ্য মূল লক্ষ্য আবু বুবাগারনি লক্ষ্য আজ জাগানে থেকে লক্ষ্য ভ্রষ্ট খাইনানি বাগै गोबां मा बरक गोबां मा दफानो सकबरनानि मुसुमनाय रक जाय तगनाय आर तै बरनि सिगारेगनाय बरनि दालालि गुलामी खाइनाय रक सराबसानि तंथगै थांनायनि वानसनाय रक बरक फेमलकनानि ट्राइ फियाबा ता फेमलक जागदि थानसा तंदे चिनि खाइतेनो जों खाइगा नरनि खाइतेनो नरनि दिउतनो रक दा बालम खाइदि आं खाख्लायो प्रत्येक तिप्रासा प्रत्येक नखुं प्रत्येक चिनि 16 लक्ष दायित्वबान तिप्रासा जानि जा दायित्वनो निजेनि बसापतिनि भबिष्यतनि बागैनो पालन खालायनाय ते अवश्य नर दायित्वबान नै हामबाय
खुलुमखा बबाग्रा आयग्लकथं दिप्रासा आयग्लकथं थानसा दैबो ग्रागंथं जिनि बिसिङाव खाग्लायमुं फेरलायमुं जिनि बिसिङाव सिकागमुं सेप्लायलायमुं खामायलायमुं आबो कमरि थांसिदों हामबाय।